Bonjour, bonjour, bonjour. C'est l'automne. C'est pas le printemps, mais c'est l'automne. Et j'adore l'automne. Mais seulement, il y a des arbres qui sont en fleurs, des arbres qui sont productifs, comme le citronnier, comme le grenadier qui est derrière moi. Et là, je suis le plus heureux du monde puisque je suis dans un cadre féerique, magnifique, bon pour les personnes âgées comme moi et bon aussi pour vous, tranquillisez-vous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet d'actualité et d'un sujet qui m'a fait réfléchir assez longtemps et dans lequel il y a beaucoup de choses à dire. L'homme a un génie créatif extraordinaire, mais il est en même temps intéressé. Il est intéressé parce qu'il peut faire des dégâts pour avoir beaucoup d'argent. Et là, je vais revenir à la médecine. Puisque je suis médecin, puisque je connais un peu, je vais vous parler aujourd'hui du lait. الحليب ها هو قدامي ها هو قدامي. Mais là, هذا الحليب اللي تشوفوا قدامك, la générosité actuelle n'existait pas il y a de ça 60 ans. كانت البقيره ديال الحليب بلديه تعيا تنقص بابها تعطيك 5 لتر الحليب في النهار. كان الحليب تيتباع في الجوطيه يلا تتجي واحد 4 لترو ولا شي حاجه حتى تيجي البرينتون. Et puis les choses ont évolué, ça s'est multiplié. Et là, du coup, extraordinaire, la femme qui donnait le sein ne le donnait plus, puisque certains laboratoires sont arrivés, grâce à la technique, de fabriquer du lait en poudre, du lait artificiel. Et ils l'ont introduit froidement dans l'alimentation du nourrisson. Et on traite la mode. Et c'est exactement la même chose pour les veaux. هذا تيخلق من خشيماه فاللي تعطيوه الحليب ديال البقره تعطيوه الحليب ديال الغبره وباش ما يتخلطش البنادم تيديروا فيه ان بو دو لوزير شويه د الفصه باش يرجع خضر باش البنادم ما يشربوش. Et vous avez du progrès, et du progrès, et du progrès. Et je me rappelle de l'hôpital Avicenne en service de pédiatrie, il y avait une pouponnière. واحد السيرفيس واحد لاصال كبيره فيها une équipe d'infirmières qui fabriquait, qui produisait les biberons pour les nourrissons. Et c'était la mode. Qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, les choses sont... on est revenu à 60 ans en avant. عاود رجعنا للأصل. الرجوع إلى الأصل أصل. الرجوع إلى الأصل أصل. ايوا غادي ندخل بالقرآن غادي نبدا. وحملته أمه وفصاله 30 شهرا. الله سبحانه وتعالى في القرآن قال الوليد ملي تيخلق اما تتحبل به 9 شهور واش الباقي تتبقى ترضعو. خاك في الرضاعه نسيتيو نتينوا هادشي نسيتيوه مي سي اكزيست سي فغي. الا كنتي حبلتي وولدتي وشي واحد ما عندوش الحليب شي وحده ما عندهاش الحليب تتقول لك الله يخليك رضع لي وليدي. هذاك الولد اللي رضعتي حرام عليه يتزوج ببنتك. اي انفيرسمون تقول له هذا خا مرضع حرام. انسويت واحد القضيه عجيبه, الناس يحمقوا يشوفوا البزازل ديال العيالات parce que c'est beau, parce que ça traduit beaucoup de choses, ça traduit. ولكن ملي تشوف شي مرا ترضع ولدها هو تيرضعها ça te fait rien, c'est même plus تقول لا لا رضعوها انت عوط راسك باش يرضع مزيان. الوغ واش عام 2017 اللي تهضر عليه اليوم واش on est toujours réduit au lait en poudre, à faire le biberon bébé nourrisson? Ben c'est une erreur monumentale. C'est une erreur monumentale, on vient de se rendre compte. حتى العجوله الصغار ملي تيخلقوا تيخصك تعطيهم الحليب ديال يماهم. علاش؟ الا ما عطيتيش الحليب ديال ما تيمرض بالجربه تهادي وتيموت لك. عند الخصو تخلي نصو تعطيه الحليب ديال داك الغبره اللي تتباع
ناقصه 2 دراهم ولا درهم في ليترو، ولكن غادي يموت لك. علاش؟ لان ملي تتوجد داك الحليب تيكون سخون ولا بارد، تيكون مخلط ولا ماشي مخلط، تيكون فيه بزاف د المشاكل. Alors par contre que le lait maternel, il est plein de bienfaits à tous les points de vue. يمكن نبداو بلا مير. هاد لا مير ملي تتولد 9 mois, le plaisir qu'elle a, elle va avoir une montée laiteuse, l'hypothalamus, l'hypophyse, la prolactine et le sein qui gonfle. Et puis elle devient généreuse. Quel plaisir d'avoir ce petit nourrisson, ce bout de chou qui vient de naître, qui était attendu pendant 9 mois et qui se met à téter le sein. Oh, combien j'aurais voulu être une femme rien que pour cet événement. Eh bien, il faut lui donner le sein maternel à la première heure. Au bout d'une heure, donne-lui le sein, madame. Pourquoi? Parce que ça va vous faire du bonheur, vous. Pourquoi il va vous faire du bonheur? Parce que vous allez percevoir un corps à corps. Quel bonheur, quel plaisir. Et dès que vous sentez le corps à corps avec votre enfant, il se produit chez vous des sécrétions de bonheur. Une relation qui devient intense entre vous et votre enfant. ولهذا العيالات كل شيء تغني يا ستي الحبايب يا حبيبه. علاش؟ لانه on ne peut pas oublier sa maman. C'est impossible. Si elle a donné le sein, c'est qu'il y a pratiquement un contrat entre la mère et l'enfant. Mieux que ça, ce contrat va amener une diminution chez la femme du cancer du sein et du cancer des ovaires. Le sein, quand tu le donnes à ton enfant le jour où il naît, eh ben, il va t'amener à consommer beaucoup d'énergie, donc vous allez maigrir, vous allez retrouver de la forme. Là, les avantages pour la mère. Et alors là, revenons à l'enfant, en nourrissant, au nouveau-né. Bon Dieu, bon Dieu. Ce nouveau-né va gagner énormément de choses. Première des choses, Zorbi, Khlaq, Mskin Machi Zorbi, Khlaq, ou Ma'andouch le Mana'a, il n'a pas d'immunité. Dès qu'il reçoit le lait maternel, ce lait maternel généreux va lui donner des anticorps qui sont capables de tuer des microbes, capables de tuer énormément de choses, de le protéger en attendant qu'il fabrique ses propres anticorps. Donc il va lui donner, ce lait maternel, une défense immédiate. Retenez ça, une défense immédiate. ما عندوش هو ما عنده حتى سلاح، ما عنده لا فردي لا قرطاس لا ميتريات، هي تشرب داك الحليبه. Elle contient des anticorps valables pour détruire tous les virus qui existent, qu'elle a passé elle. Mais en même temps, les anticorps, ils constituent pour lui des antigènes. Nous sommes antigènes. Le système immunitaire diallo pour qu'il fabrique lui-même ses propres anticorps. Donc, il participe, ce lait, à la construction du système immunitaire du nourrisson. Bon Dieu, c'est merveilleux. Et là, à la première heure, vous lui donnez. Alors, du premier jour au 6e jour, تعيطوا أدراس، تعيطوا le colostrum. جيب لي يا وليدي الله يخليك ملي تولدك البقرة جيب لي أدراس. تجيبوا لها الوالدة الله يرحمها. أدراس c'est le colostrum. Les 6 premiers jours de la femme, elle va sécréter du colostrum. Donc le colostrum, il est plein d'efficacité sur le plan de la défense immunitaire. En 6 jours, سميتو أدراس. Du 6 jours à 14 jours, هذاك الحليب ديال الام اللي تيكون في البزوله ديالها تيتغير دون لا جورني. يمكن الصباح ملي تتنوض تيكون خاطر، هي تعمل وحده النهار وتيرجع ماوي. اي اون ميم طون او كور دو لا تيتي، هي تا هو الوليد تيبدا يرضع، داك الجنين تيبدا يرضع وهذاك الحليب تيتغير بنفسه. دونك هي ان اجوستمون، اون ادابتاسيون. ميو كو سا، إلا شفتو وحنت عليه الحليب ديالها تيكون جينيرو
وإلا شافتو وعضها ولا هذاك الحليب ديالها تيكون موان جينيرو. تشوفوا حتى بالبقر، البقرة إلا حبيتي تحلبها خصك تنزل قدامها ولدها، إلا ما تتغرز elle empêche que le lait tombe. صالي الفلاحات يعرفوا هذه القضية. Alors je vais pas ما غنرجعكمش الفلاحة من يوم إلى عشية إلى ضحى. Alors au 14e jour de l'allaitement par le sein, eh ben, le lait devient mature. On dit que le lait devient mature. Eh bien ce lait, retenez-le bien, il est pur, il est stérile. ما عندك لا تدير لا تغلي لا تبوكر لا تزمر. Il est tiède. قد لا تمبيراتور ديال الوليد. كاين شي مرا امبرودون تتغلي الحليب تتعطيه له حتى تحرقو فمو. Il est tiède. Il est économique بلا فلوس. جابوا الله بلا فلوس. و il est disponible à tout moment. حبي بدا تاغو عطيتها له في 6 الصباح، عطيتها له في 10، عطيتها له في 12 الليل، عطيتها له 11 الليل. وانتينا سعيده وهو سعيد. Quelle merveille. Et il est plein d'anticorps, il est plein d'IgA, d'IgG et d'IgM. Alors, soyez généreuse. Arrêtez la bêtise. Arrêtez de donner le lait artificiel. وانت حاب الدروس ديالك غادي نقولهم لكم 6 شهور الاولى خصو يشرب غير الحليب ديال يماه صباح مساء، وإلا شربوا صباح مساء تيخرج مزيان. ملي تتعمل 6 شهور داك الحليب ديال يماه il lui couvre la moitié. دونك غادا تدخلوا فرينه، غادا تدخلوا الاشياء اللي تتخصو. وملي تتعدى داك 6 شهور هي 12 هي عام، تيرجع هو تيقوم بالمقامه ديال الثلث. والثلثين خصها تجي من الفواكه، من الخضار، من الفرينه، يمكن الحليب ديال البقر، داكشي تو سكو فولي. وهذا الحليب il a beaucoup de bénéfices. Seulement, beaucoup de femmes refusent. علاش ils refusent عباد الله؟ Ils refusent parce qu'elles veulent garder des seins, disons pour être belles. Parce qu'après 3, 4, 5 accouchements, أنا الوالدة الله يرحمها ولدت 11 ديال الدراري. عرفتي شي البنات ديالها الله يكون في العون، كانت توصلوا حتى للسره ديالها، وكنا تنشوفوا داكشي تنقولوا هذه عجوبه. Oui, parce qu'elle a donné du lait, elle a donné toute son énergie. Et c'est grâce à ça, que je suis le plus heureux du monde et que je pense toujours à ma maman et que je ne dis que du bien de ma maman. Parce qu'elle m'a donné le meilleur d'elle. Elle m'a donné son lait. Elle a communiqué avec moi. Elle m'a adoré. Et là, je ne peux dire que vive maman. Et comme vous avez aussi des mamans, vous ne pouvez dire que vive ma maman. Alors, soyons honnêtes et sincères. Je vous aime. Vous aimez votre maman. Prenez le lait maternel. Vive le Maroc et vive les Marocains. Et c'est bon pour le café.